हाँ छुआ मैंने आज ये कार्यक्रम को तुमको स्वागत। जानिछ तो आम कार्यक्रम ना कौन कौन आम कार्यक्रम ना आमे नुहे राधुआ आमे नुहे राधुआ आमे नुहे राधुआ तो जानिछ कथाटी कौन जानिछे बस यही सब मुख्य कथा ना कि मनुष्य जीवन यही सब है श्रेष्ठ कथा यही कथा जी करे सेटा को आमे भल मनुष्य कहूँ बा मनुष्यटे कहूँ है तमें छुआ बेलू जदि ये सब शिखब बड़ हेने निश्चित गोटे उत्तम मनुष्यटे हम आ द्वारा बहुत लाभ अच्छे से विषय कथा हवा केमिति कौन हवा तेणु आमे नुहे राधुआ यही सीरीज रे आमे आज कथा हवा आम घर हेब आश्रम कौन हेब माने कौन बुझे आम घर आश्रम हम माने कौन जड़े जड़े कह जड़े बड़ जोर कह शिखिया समस्त कथा मानिबा सत कथा कहबा मिछ कहबानी एटी आमे जहाँ भी आश्रम चाष करछे गछ पत्र लगा लगी कि मौ बाक्स तैयारी सैरंग को आमे घर कतर भी शिखिबा सैरंग घर कतर भी करबा पाळिया हमें काको समस्त के आदर गछ लगेया हमें हानि काटियानी गछ एमती ऊपर दुचंदी हमें मिछ गयानी हम सब सत्य गया आ से हम आ कौन कौन बाबू कौन कहबू आ भले छुआ हबा अच्छा एथर कथा बा आमे आम घर हेब आश्रम है आम घर आश्रम यही सब कथा कहीं आमे चिंता करूँ ना एटा आमे चिंता करूनु एटा आम पूर्व ऋषि सन्यासी थिले है भारत एक ऋषि प्रधान देश आध्यात्मिक देश ये सब मठ आश्रम थिला मठ आश्रम सब पिला माने रही पाठ पढ़ुले से जो ऋषि सन्यासी थिले सेमानकर पिला माने मध्य सेठी रही पढ़ुले अन्य आड़ पिला भी आसिकी पढ़ुले तो सेमाने कौन शिखुले कौन पाई सेठी पढ़ुले गोटे भल उत्तम मनुष्य हबार जीवन शैली सेठी शिखुले जीवन शैली केमिति बंचिबाकू हब संसार रे केमिति बंचिबाकू हब संसार रे बा दुनिया रे बा भगवान का राज्य रे ए कथा जार उपलब्धि होतुला जा भितर यही इच्छा होतुला बा यही आस्पृहा कहि परिबा होतुला सेही माने सेही जागा को जाउथुले गुरु मानक पाखरे रही कि सब शिक्षा ग्रहण करुथुले एवं सेठी जहाँ शिखुथुले तापरे से माने आसिकी घरे से कथा को नहीं कि बंचुथुले हैला तेणु से समय कह जाउथुला ताकू प्रथम है ब्रह्मचर्य आश्रम माने 5 वर्ष रु 25 वर्ष पर्यंत तापर 25 वर्ष शिक्षा ग्रहण पर आसिकी घरे गृहस्थ आश्रम नाम रे जीवन यापन करुले उत्तम जीवन यापन जमीती कहीगल टिके आगु भल पिला हबार लक्षण सब कौन मंद गुण केबे भी ग्रहण करबनी बा जदि आसीब ता दूरे रहिबो आउ भल मनुष्य हवा को सब चेष्टा करियो समाज रे सुगुणर सुमनुष्यर कार्यक्रम करिवो फल देश दुनिया शांति रहिबो एबे सब देखा होची परिवार रे से सब समस्या अच्छी परिवार रे आगुर कौन होतला ना कह होतला माँ हला प्रथम गुरु बापा हेले द्वितीय गुरु शिक्षक हेले तृतीय गुरु आगुरु यही ऋषि आश्रम जीवा आगुरु 5 वर्षर पिला बहुत कथा शिखिकी जाउथला
ହେଲା। କେବଳ ଖାଲି ତାର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟା ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ନଚେତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କଥା ସେ ଶିଖିଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ତମକୁ ଏବେ ସେ କହୁଛେ ହାତ ଧୋଇ ଭାତ ଖାଇବ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଅପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବନି, କି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ବା ମାମୁଁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରୁ ଶିଖିନଥିଲେ ପିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଆଜିର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଣିକି ଘରମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି ସୁବିଧା ଏତେ। ଆଗରୁ ଯାହାକି ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ରଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ରଖିପାରୁନୁ। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛେ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମ ଘର, ଆଉ ତୁମ ଘର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅର୍ଥ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଶିଖିବ ତାକୁ ଘରେ ଯାଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସେଇ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବ। ବୁଝିହେଲା? ବା ଘରେ ଯେମିତି ତମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବି କାମ କର, ଭୁଲ ଭଟକା ବି ହେଇପାରେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବି ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଭଙ୍ଗା ତୁଟା, ମାଡ଼ପିଟି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ରାଗରୁଷା ଏଠି ବି ଅଭିମାନ କରିପାରିବ। କାରଣ କଲେ ସିନା ତମେ ଶିଖିବ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଭୁଲଟା ହେବାକୁ କେବେ ବି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଧରା ହେଉନି, ବା ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ତମେ କରିପାରିବ, ତାପରେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍, କ'ଣ ନ କଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତମେ ତମ ଘର ଆଉ ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବ, ଗୋଟେ ଯୁଗସୂତ୍ରକାରୀ ହେବ, ହେଲା, ସଂଯୋଜକ ହେବ। କ'ଣ ସଂଯୋଜକ? ଏଠିକା କଥା ସେଠିକା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ସେଠିକା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ତମେ କ'ଣ ଯଦି କଲ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଘରେ ଏଇଆ ଚାଲିଛି, ବା ଘରେ ତମେ ଯାଇ କ'ଣ ଏଠୁ କଲ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ବୋଧେ ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନି ଆମ ଘର ହେବ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିନି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମ ଘର, ଆଉ ତୁମ ଘର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବୁଝିଗଲା ତ? ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ଏଣିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଶିଖିବା ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମମାନେ ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲ, ବୁଝିଲ, ଆଉ କାମରେ କରିବ। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏଇଠି ରହୁଛୁ।